Ang lalaking talong. Ang lalaki. Let us see. Oh, mashallah. Onions. Oh, more onions. And red cabbage. Upo. Magkano yung upo dito? 11.93. Ang laking talong. Lime. Lemon. Vegetable whole. And then, capsicum. Capsicum. Ano? Capsicum? Ano yun? Green onions. Onion leaves. And chalgir. Broccoli. And then, parsley. Mint. Ang dami. Stocks. Pusa. Carrots. Mura lang carrots dito, oh. 9.68. Ano na siya? Ilang kilo ba to? Hindi ko alam. Garlic. Lettuce. Potato. Calabaza. 6.26 yung calabaza. And then, cauliflower. Ayan, cauliflower. Ang dami. O, daddy, meron ka ng pang Ricardo's char.